ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, जदि आपण निजर पुरातन प्रेम संपर्क ब्रेकअप समस्या पुनरुद्धार चाहती अथवा नूतन भाव क्या संपर्कित होगा चाहती किंबा आपनकर पारिवारिक स्नेह संपर्क जेभली कि पितामाता संतान संबंधी भाई भाई संपर्कित किंबा दियर भाउज संपर्कित कौन संपर्क फाट सृष्टि होता है से संपर्क सुदृढ़ता चाहती अथवा उपरिस्थ ऑफिसर बा बॉस को निज हाथ मुठा रखिक आपनकर चाकरी कर्म निजुक्तिर अग्रगति चाहती अथवा कर्मचारी महल क्या निज हाथ मुठा रखिक कौन अभिष्ट पूर्ण करने चाहती तेबे आज शक्तिशाली मोहिनी क्रियाटी को प्रयोग करके देखंतु एवं किभली चमत्कार घटुची मते कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। एक एभली शक्तिशाली वशीकरण विधि आपण जो नारी बा पुरुष को निज हाथ मुठा रखापी चाहिए आपण तत्काल ताहा संभव कर देखेबे। एपरिकी जदि शत्रु सामने प्रयोग कर बसंती तेबे से तार समस्त शत्रुता भूली जाइकरी आपनक सह मित्रतार संबंध में संबोधित हबो। यह एभली भाव में अमोघ शक्ति हिसाब से आपण कार्य करिवो। जेकोसी मानवीय स्नेह संपर्क को ये गोटे मिनिट रे आपन को फर हिं करिवो। आपण जहाँ सह संपर्क चाहूचंती से आपन सह संपर्कित होवा पई दिन राति छटपट होवा लागिवो। केवल एथिपई जो सामान्य ज्ञान यह मु क्षुद्र भिडियो रे संकलित करुच्ची आपण मानकर कल्याण उद्देश्य रे भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि एभली कंटेंट रुचि रहउची चैनल को प्रथम बार आछंती तबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जेबल कि आमे जेतल मध्ये आपण मानकर सेवारे एही बली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवो तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किसी ज्ञान आहरण करें। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ा शक्तिशाली वशीकरण विधि जहाँ मध्यम कि आपड़ जेकोसी नारी बा पुरुष को तत्काल निजर वश्यता स्वीकार करें। से शत्रु हो कि मित्र से आपंकर प्रेम जाल एभली फसीजे जद्वारा कि दिन राति आपण झुरिया लगे। जो सहज विधान प्रथम ज्ञान आहरण करूँ जद्वारा कि आपनकर कौन प्रेममय संपर्क हो पारिवारिक स्नेह संपर्क हो उपरिस्थ ऑफिसर बा बॉस हूँ समस्ते आपण हाथ मुठा रहे एभली कि शत्रु मध्य तार शत्रुता को भूली आपण मित्रतार डोरी रे से भली आजीवन बांधी होगी रहिबो। तेबे एही सहज सरल मोहिनी क्रियाटी को प्रयोग करने हेले आपण को जहाँ जिनस दरकार ता एही भली प्रथमतः गोटे सादा कागज को संग्रह करंतु। जो सादा कागज की कौन गार पड़ नथिबो किंबा कौन जगह किसी लिखाई नथिबो पूरा संपूर्ण निटोल एक सादा कागज को संग्रह करंतु एवं गोटे रेड मार्कर पेन किंबा लाल पेन ताकू संग्रह करंतु जहाँकि पूर्वर केबे से पेन रे कोठी किसी लिखाई नथिबो। एही भाव में सद्य एक लाल पेन को संग्रह करी गोटे सादा कागज को संग्रह करके आनंतु एवं यही क्रियाटी को आपण माने जेकोसी दिन प्रयोग करि परिबे। तेबे केवल शुक्रवार ही आपण एही प्रयोगटी करि नाही। शुक्रवार को छाड़ी जेकोसी दिन जेकोसी समय आपण माने एही क्रियाटी को संपादन करिवे। तेबे संपादन करिया पूर्व आपण प्रथम गोटे सादा कागज को संग्रह करिवे एवं गोटे लाल मार्कर पेन को संग्रह करिवे एवं तीन गोटी रसुण पाखुड़ा को संग्रह करिवे। जो रसुण की आपनकर खाद्यपेय हिसाब रे व्यवहार करा जाए रोषेई सामग्री हिसाब रे व्यवहार करा जाए सेही रसुण को आपण संग्रह करिवे। तीन पाखुड़ा कहले गोटे रसुण रो जो पाखुड़ा सब कोला थाए से कोला सब आपण छड़े नेबे। तीनोटी मात्र कोला दरकार एवं से तीनोटी कोलार ऊपर आपण चोपा को छड़े नेबे। एही भाव में तीन कोला रसुण को संग्रह करंतु एवं सादा कागज एवं लाल मार्कर को पेन को संग्रह करी शुक्रवार को छाड़ी जेकोसी बार रे आपण स्नान शौच शुद्धपूत होकर क्रियाटी करंतु। क्रियाटी करने आपण गोटे शुद्ध आसन पकईकी बसबे एवं एक एकांत जगह आपण बाछिबे जोठी कि आपण कहीं डिस्टर्ब करिवे नहीं। आपण क्रियार संपादन पूर्व मोबाइल मध्य स्विच ऑफ करदेबे काले हुए तो आपनकर कॉल आसीजिवो आपनकर ए क्रिया व्याघात आसीबो। एभली एक स्थान को निरूपण करिवे जोठी कि आपनक कोलाहल नथिबो केही आपनकु डाकु नथिबे सेही भली एक संपूर्ण निर्जनतामय परिवेश भितर आपण माने क्रियाटी करंतु। मुखटी को आपनकर उत्तर किंबा पूर्व दिग को रखंतु। एही भली भाव में आपण एतिक सामग्री को लेकर जेकोसी दिन जेकोसी समय केवल शुक्रवार को छाड़ी आपण सही व्यक्ति पुरुष व नारी को संपूर्ण भाव ध्यान करंतु। जो संपर्क आपण तांकर आशा करछंती सही संपर्क को आपण माने एक काल्पनिक चित्र भाव में निजर मनोभृत्य को आणंतु एवं आनी सारा पर ए जो रसुण तीन पाखुड़ा अच्छी ताको आपनकर दक्षिण हस्तर हाथ मुठाई रखंतु एवं निजर बाम हस्तरे सेही सादा कागजटी को रखंतु। जो सादा कागजटी को आनिचंती क्रिया व्यवहार करिया पई एभली भाव में
ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନସ୍କ ହୋଇକରି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ଚିତ୍ରପଟକୁ ନିଜର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଙ୍କି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେହି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଖିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଧା କାଗଜଟିକୁ ଆପଣ ଭୂମି ଉପରେ ତ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଭୂମି ଉପରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆସନ ପକାଇଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସାଧା କପଡ଼ା ପକାଇଦେବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ରଖିଦେବେ। ସେ ପାତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ସାଧା କାଗଜଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନସ୍କ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା ବାମ ହସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇକରି ସେହି କାଗଜ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ 3 ଗୋଟି ଆପଣଙ୍କର ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରୁ ନେଇକରି ସେ କାଗଜର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍ ସହାୟତାରେ ସେହି ରସୁଣ ଯୋଉଠି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳରେ ତାର ଉପରି ଭାଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ରସୁଣ ତଳେ ଯୋଉଠି ରସୁଣ ରଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନରେ ତା ତଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟିକୁ ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆପଣ 2 ହାତ ପାପୁଲିରେ ସେହି କାଗଜଟିକୁ ଧରିବେ, ଯେଉଁ କାଗଜର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳରେ 3 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତା ଉପରି ଭାଗରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ତଳ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାକୁ 2 ହାତ ପାପୁଲିରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସେହି ରସୁଣକୁ ଚାହିଁକରି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ଉଚ୍ଚାରିତ କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି କାଗଜଟିକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳା କରିଦେବେ। ସେହି ପୁଟୁଳା ଭିତରେ ସେହି 3 ଗୋଟି ରସୁଣ ଥିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପୁଟୁଳା ବନେଇ ସାରିଲେ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳ ନାଳ ଜଳଧାର ଅଛି ସେଠାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ, ଅଥବା କୌଣସି ଗଛ ମୂଳେ ଏହାକୁ ପୋତି ଦେଇ ଆସିବେ, ଅଥବା କୌଣସି ପ୍ରାଚୀର ନିକଟରେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବେ। ଗୃହକୁ ଆସିକରି ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଗୋଟିଏ ଥର ମାତ୍ର କ୍ରିୟା ଏହାକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି। ତେବେ এই ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ପାଠ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ। ଓಂ ବସଃ ବସଃ ଅମୁକ ସପ୍ତଶଃ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓಂ ବସଃ ବସଃ ଅମୁକ ସପ୍ତଶଃ ସ୍ୱାହା। ଆପଣ ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ କହିବେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିକରି ମନ୍ତ୍ରଟି କହିବେ। ଧରାଯାଉ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରାଧା, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ, ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଏଇଭଳି ରହିବ। ଓಂ ବସଃ ବସଃ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତ ଶହ ସ୍ୱାହା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 7 ଥର ସେଠି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲି ତାକୁ ଏକ କାଗଜ ପୁଟୁଳା କରିକିରି ନଦୀ ଜଳଧାର କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳଧାରରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ରିୟା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କହିବେ। ସେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଛଟପଟ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ମିଳନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ରିୟା ଏହି ରସୁଣର ଆପଣମାନେ ଏକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ବିଧାନର ସମସ୍ତେ ସହାରା ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ସାମାନ୍ୟ ହସ ଫୁଟି ପାରିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସର୍ବଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ଗଭୀର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ। ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।